अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग विद नजाम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां आप एक दिन में 2 बार सूरज गुरूब होते हुए देख सकते हैं। और वो जगह कौन सी है और ऐसा क्यों होता है, इसका इल्म आपको इस वीडियो के एंड में हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम बचपन से ही किताबों में ये पढ़ते आए हैं, स्कूल में और हॉलीवुड की मूवीज़ में भी ये देखते हुए आए कि हमारी ज़मीन की जो शेप है वो एक बॉल या अंडे की तरह गोल है। और क्या आप जानते हैं, इतने जदीद दौर में इस दुनिया में एक ग्रुप ऐसा भी है जो आज इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता और उसका कहना यह है कि ज़मीन गोल नहीं बल्कि फ्लैट, एक प्लेट या एक डिस्क की तरह है। नासा और दूसरे इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो इस मामले में झूठ बोलते हैं और वो जानते हैं कि दुनिया एक फ्लैट सरफेस है और वो ये दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। और ये फ्लैट अर्थर जिनका मानना ये है कि दुनिया एक फ्लैट सरफेस है, वो ऐसा क्यों समझते हैं। आइए ये सब इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज से कई सौ साल पहले जब इंसान ने इतनी तरक्की नहीं करी थी तो इंसान इस दुनिया और इस कायनात के मामलात को वैसे ही समझता था जैसे वो रोज़ अपनी आंखों से देखता है। मसलन पहले इंसान ये समझता था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, पर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी इंसान को ये पता लगा कि सूरज नहीं, ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। और फिर यूं इस चीज़ ने इंसान की सोच को बदल के रख दिया। इसी तरह इंसान यही समझता था कि ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि एक डिस्क की तरह। पर जब इंसान खला की इन गहराइयों में झांकने के काबिल हुआ तो फिर इंसान ने ये पता करा कि ज़मीन फ्लैट नहीं बल्कि अंडे की शेप की है और बिल्कुल राउंड और गोल है। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज इस तरक्की याफ्ता दौर में भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों का मानना ये है कि ज़मीन गोल नहीं बल्कि हमवार और फ्लैट है। यहाँ तक कि जिन लोगों का ये मानना है उन्होंने दुनिया भर में अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। और इस सोसाइटी के लोग अपने इस यकीन को दुनिया के सामने पेश करने के लिए वजाहतें देते नज़र आते हैं ताकि दुनिया इनकी बात पे यकीन कर ले। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई हमारी ज़मीन फ्लैट या हमवार है, एकदम डिस्क की तरह, या फिर गोल या कर्व है? क्योंकि हर कोई स्पेस में जाके इसको वेरीफाई करने से रहा। क्या पूरी ज़िंदगी इंसानों से इस बारे में झूठ बोला गया? इसका अंदाज़ा तो आपको इस वीडियो के एंड तक हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी ज़मीन को फ्लैट क्यों समझती है और उनका कॉन्सेप्ट इस बारे में क्या है। सबसे पहले इन लोगों का मानना ये है कि नासा ने आज तक हमसे झूठ बोला, यानी कि जो कुछ आज हम किताबों और इंटरनेट पे देखते हैं ज़मीन के गोल होने के मुतालिक, वो सब की सब CGI टेक्नोलॉजी के तहत नासा ने करा है, जिसे नासा ने खुद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करा है और जिसे ये झूठ बोल के दुनिया के सामने फैला रहे हैं। ये बात सच है कि नासा CGI टेक्नोलॉजी की मदद से इमेजेस को एडिट करके हम तक पब्लिश करता है। और वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी वजह यह है कि हमारी स्पेस में बहुत कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आँख देख नहीं सकती, तो वो CGI टेक्नोलॉजी से उन स्पेस की ली गई इमेजेस को क्लियर करके दुनिया के सामने लाते हैं। तो अब बात यह है कि इस दुनिया में सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि दुनिया के और मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने स्पेस स्टेशन पे काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हर कोई इस स्पेस रेस में जीतना चाहता है, तो फिर किसी दूसरे मुल्क ने आज तक नासा पे उंगली क्यों नहीं उठाई कि नासा ने आज तक हमसे झूठ बोला कि दुनिया गोल है, जबकि चाइना भी रिसेंट अभी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुका है। पर अब तक आज तक किसी स्पेस स्टेशन की तरफ से ये मालूमात नहीं आई कि दुनिया एक डिस्क या प्लेट की तरह है। तो अब बात ये आती है कि नासा इस चीज़ को लेके झूठ कैसे बोल सकता है जब उसे पता हो कि दुनिया के और ममालिक भी स्पेस स्टेशन रखते हैं। और अगर नासा झूठ बोले तो दूसरे ममालिक के स्पेस स्टेशन इसका भांडा फोड़ ना दें। इस तरह फ्लैट अर्थ सोसाइटी का ये दावा कि नासा झूठ बोल रहा है कोई अहमियत नहीं रखता। इसके अलावा फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स का ये भी मानना है कि UN यानी कि यूनाइटेड नेशन भी जानती है कि दुनिया गोल नहीं फ्लैट है, जब भी इसके लोगो यानी कि डिज़ाइन के अंदर दुनिया को एक प्लेट की तरह दिखाया गया है।
اور ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا بھر کی گورنمنٹس یہ جانتی ہیں کہ زمین ایک فلیٹ سرفیس ہے، پر وہ دنیا سے یہ سچ چھپانا چاہتے ہیں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر دنیا بھر کی گورنمنٹس یہ جانتی ہیں تو انہیں اس سچ کو چھپانے سے بھلا کیا فائدہ؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کا دعویٰ یہ یوں غلط ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے تو اپنے لوگوں میں تمام دنیا کے ملکوں کو دکھایا ہے، کیونکہ دنیا کی گول تصویر کو انڈے کی طرح دکھانے کے لیے 3D ماڈلز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ دنیا کے تمام ممالک کو اس طرح ایک نقشے پہ دکھا سکیں۔ تو اس لیے UN نے سمپل طریقے سے ان تمام ممالک کو اس ایک لوگو میں دکھانے کی کوشش کری ہے، جس کو یہ فلیٹ ارتھر اپنی سوچ کے مطابق ایک فلیٹ ارتھ کا نقشہ کہتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فلیٹ ارتھر کہتے ہیں کہ دنیا ایک ڈسک کی طرح ہے جس کا نقشہ کچھ اس طرح کا ہے، اور اس کے چاروں طرف برف کی ایک دیوار ہے جو پوری دنیا کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتی۔ اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ سورج ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اور چاند اور سورج تقریباً ایک ہی دوری پر ہیں، اور ان کا سائز بھی ایک ہے۔ اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ دنیا کے اوپر ایک گنبد جیسی شیلڈ موجود ہے جو زمین کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے بعد ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ زمین حد نگاہ تک دیکھنے تک فلیٹ ہی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ہم اگر ہوائی جہاز سے بھی اس کو دیکھیں، اس کے اندر کوئی کرو کیوں نہیں دکھتا، جو کہ ایک بار پھر سے مسکنسیپشن ہے، کیونکہ زمین کے مقابلے میں ہم بہت چھوٹے ہیں، اور زمین کے اس کرو کو دیکھنے کے لیے ہمیں زمین کے سرفیس سے باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ زمین کا ایکچوئل سرکمفیرنس یعنی کہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک کا فاصلہ تقریباً 40,075 کلومیٹر ہے۔ تو اس طرح اگر ہم زمین کی گولائی یا کرو کو محسوس کرنا چاہیں تو ہمیں ہر 111 کلومیٹرز کے بعد ہمیں صرف 1 ڈگری کرو محسوس ہوگا، جسے دیکھنے کے لیے زمین پہ چلتے ہوئے ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ وہ 111 کلومیٹرز تک آگے دیکھ سکیں۔ اب آتے ہیں چاند گرہن اور سورج گرہن کے کانسیپٹ پر۔ تو دوستو، فلیٹ ارتھ کے ماڈل میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہونا بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس ماڈل کے مطابق سورج اور چاند ایک ہی مدار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ چاند اور سورج کے درمیان زمین کا آ جانا یا سورج اور زمین کے درمیان چاند کا آ جانا ممکن ہی نہیں، اور یہ دونوں صورتیں تو صرف زمین کے کرو ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہیں، اور جسے ہم اپنی زندگی میں ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ کس طرح چاند گرہن اور سورج گرہن ہوتے ہیں، جو کہ فلیٹ ارتھ کے کانسیپٹ کو ایک بار پھر غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد فلیٹ ارتھر جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی کسی چیز کو دور سے زوم کر کے دیکھیں تو وہ ہمیں ایک ہی جگہ کھڑا ہوا نظر آئے گا، نہ کہ ڈوبتا ہوا، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر زمین کرو ہے تو دور سے کوئی بھی چیز ڈوبتی بھی نظر آنی چاہیے جس طرح ڈھلان میں جا رہی ہو، جو کہ بالکل ایک غلط کلیم ہے، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس تو ہم اپنی عام لائف میں سمندر کے پاس جا کے کر سکتے ہیں، کہ جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سمندر اور آسمان آگے سے ملا ہوا ہے، جبکہ وہ زمین کی ایک کرو لائن ہوتی ہے جس کے بعد زمین کی ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس چیز کا اثر ہم سمندر میں اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی شپ کو بہت زیادہ آگے فاصلے پر جاتا ہوا دیکھیں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ شپ آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا ہے اور وہ اپنے نچلے کناروں سے چھپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایک اور ثبوت ہے کہ دنیا فلیٹ نہیں بلکہ گول ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر۔ فلیٹ ارتھ سوسائٹی کا ماننا یہ ہے کہ زمین پر گریوٹی بھی موجود نہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر گریوٹی کا اثر ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، مطلب ہم اگر کسی بھاری چیز کو اور ایک کبوتر کے پر کو اوپر سے ایک ساتھ پھینکیں تو وہ ایک ہی سپیڈ میں زمین کی سطح پہ جا پہنچتے ہیں، اور اس کی وجہ گریوٹی ہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف فلیٹ ارتھ ماڈل کے گریوٹی کے کانسیپٹ کو دیکھا جائے تو گریوٹی اس کے ڈسک کے سینٹر پہ پڑتی ہے، جس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کوئی بھی چیز گرنے لگے تو اس کی ڈائریکشن زمین کے سینٹر پہ ہو جائے۔ مطلب اس ماڈل کے تحت گریوٹی پوری زمین پر ایک جیسی کام نہیں کر سکتی۔ گریوٹی کا بیہیویئر اس ڈسک کے سینٹر پہ اور کناروں پہ الگ الگ طرح کا ہونا چاہیے، اور جب انسان کبھی زمین کے سینٹر کی طرف سفر کرے تو اس کو ایسا محسوس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک چڑھائی یا سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اور اس طرح ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم زمین کے کسی بھی حصے پہ چلے جائیں
तो हमारा वजन वही रहता है जो ज़मीन की दूसरी जगहों पे था। तो इस तरह मेरी नज़र में ये दावा भी फेल हो जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हम में से हर बंदा तो स्पेस में जाने से रहा, तो हम इसको ज़मीन पे रहते हुए किस तरह और महसूस कर सकते हैं कि ज़मीन गोल है। अगर मैं आपको ऐसी जगह या शहर बताऊं जहां आप सूरज को एक दिन में 2 बार गुरूब होते हुए देख सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां आप एक दिन में 2 बार सूरज गुरूब होते हुए देख सकते हैं, और वो जगह है दुबई, बुर्ज खलीफा। और वो इस तरह कि आप बुर्ज खलीफा की उस लिफ्ट में मौजूद हैं जिसका रुख मगरिब की तरफ है। तो आप पहली बार जमीन पर सूरज को गुरूब होता हुआ देख सकते हैं, और दूसरी बार आप हाई स्पीड लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर पे जाके दूसरी बार सूरज को गुरूब होता हुआ देख सकते हैं। और यही वजह है कि बुर्ज खलीफा में रमजान में ग्राउंड फ्लोर पे अफ्तार की टाइमिंग और होती है और टॉप फ्लोर्स पे अलग। तो दोस्तों, एक और बार फिर ये साबित हुआ कि दुनिया फ्लैट नहीं गोल है, क्योंकि अगर दुनिया फ्लैट होती तो इस तरह 2 बार सनसेट हम नहीं देख सकते। और फिर अब भी यकीन ना आए तो फिर हम अपनी आंखों से छोटी छोटी टेलीस्कोप या हाई डिजिटल कैमरास की मदद से आसमान में जूम करके देख सकते हैं कि चांद, सूरज, जुपिटर और हमारी कायनात के और जितने सैयारे हैं या सितारे हैं वो सब गोल शेप में हैं। तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि कायनात की दूसरी चीज गोलाई में हो और हमारी जमीन फ्लैट हो? इसकी पॉसिबिलिटी तो मेरे लिए ना होने के बराबर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आपको जमीन के बारे में जानकर हैरानी जरूर हुई होगी, और खास तौर पे फ्लैट अर्थ सोसाइटी के बारे में जानकर। तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा कि आप किस नजरिए को सही समझते हैं, कि कहीं आप भी फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स तो नहीं। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।